सदा प्रभुंकर धन्यवाद हेउ। श्रोता बंधु मानक मध्य नमस्कार। आज मु आपणक सम्मुखरे ईश्वर किए तांक विषय किछि कहया पाई चाहे। खरा दिन बाहर को देखिले से खरा हेतु घर बाहरिया पाई मन हुए ना, किंतु कौन करा जीवो केतेटा अर्जेंट काम अच्छी सेतिबाई तो बाहर को जीवा को पड़िबो। जदि घरे बसिबा ताले से कार्य हवा असंभव अटे। तेणु उदुदिया खरारे बाहरिया पाई पड़ी थाए। आउ से खरा एते अधिक से भारी अनकंफर्टेबल लागु थाए, किंतु जाई से कार्य सारी पुणी जेतबेले फेरिली सेतेबेले से अनकंफर्ट एति लगुला जहाद्वारा कि जी भी जहाँ पचारूला उत्तर देवाई मुझे अनिच्छुक थी। आम हठात आसी घरे पहुँची स्विच मारी फैन ऑन करी ता तले बसिली। किछि समय बसिबा परे ये भल लगिला। कहीं ए जो फैन पवन देहरे बाजिबा परे झाड़ सुखिबा आरंभ है और फैन रो ठंडा ठंडा हवा बहुत कंफर्ट लगिला। थोड़े चिंता करी देखंतु ए जो फैन रो पवन यह को आमे देखिबा पाई पारुना, किंतु तार स्पर्श आमे अनुभव करि थाउ, आमे फील करि थाउ। तार ठंडा हवा देहरे लगिले जो कंफर्टनेस ता आमन को बहुत खुशी देता है। ठीक से ही परी परमेश्वर अदृश्य से आत्मा से आम मान मनीष मान परी से तांको शरीर नहीं, से आत्मा रूपी परमेश्वर। से आत्मा रूपी परमेश्वर इतने पवित्र का कल्पनातीत। आमान परी पापी मनुष्य तार ये पापमय चक्षुरे गोटे पवित्र परमेश्वर को देखिबा असंभव अटे। तेणु आहुरी मध्य आमने देखिबा यात्रा पुस्तक बाइबल रो यात्रा पुस्तक ता 33 पर्व 20 पदरे एहीपरि लिखा जाइछि। ईश्वर मूसा को कहिले, तुम्हें आमर मुख देखी पारिब नहीं, एथिपाई जे मनुष्य आम मानकु देखी बंचिब नहीं। तेणु बाइबल रे एटा लिखा जाइछि माने आम माने परमेश्वर को देखी पारिबा नहीं, किंतु तांकर कर्म सकल आम माने आमर जीवदशारे निश्चय अनुभव करिबा, जहा ईश्वर द्वारा मो प्रति घटी अछि। यह तो मु स्वीकार करे। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे किसी ना किसी आश्चर्य कर्म करियछन्ति। मो जीवन जो आश्चर्य कर्म करियछन्ति
ତାହା ଆପଣମାନେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମୋର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ମୁଁ ଦେଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ତାହା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବା ସେ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଗୁଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ହି ଇଜ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ଲିମିଟେସନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ମନୁଷ୍ୟ ବଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ମନୁଷ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତିକି କରିପାରିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୀମିତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ସେ ଅତୀତରେ ବି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ରହିବେ। ନେକ୍ସଟ ସେ ହେଲେ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ ହେଲେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ହି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର, ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜଜ୍। ଜଗତରେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଅଛି, ଓକିଲମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଅଛି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଖଲାସ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଖସିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ତମକୁ ତାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେ ହେଲେ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କଠାରେ ମିଥ୍ୟାର ଲେଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ସେ ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ବା ପ୍ରେମମୟ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସେ ହେଲେ ଦୟାମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଏତେ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମମାନେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଯଦି ପାଇଲିଂ କରି ରଖାଯାଏ ତାହା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାପ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି
तांको प्रेम हेतु आज आम बंची अच्छु। आज ये कोरोना सारा पृथ्वी रे जो चहल पकाऊ थाए से आम मैंने जीवित अच्छे। यह तांकर एक प्रेमर एक चिन्ह अटे। खाली सेतिकी नुहे, जन्म करने पर ठारू आज पर्यंत से प्रतिपालन करी आसुछंती। समस्त बयस को देख, समस्त बयस अलग अलग, जन्म ठारू आज अभी पर्यंत से प्रतिपालन करुछंती बोली आम माने बंची अच्छु। ताहा तांकर प्रेमर चिन्ह अटे। से आम एते प्रेम करती, आम एते अबाध्यता, आम मानकर पाप ए सब को से आड़े दे आम प्रेम करछंती। किछि कम कथा नुहे। तांको अनुग्रह हेतु आम माने जीवित अच्छु। सबु ए सबु गुड़िक तांकर गुण को बुझे थाए। तेणु यही परमेश्वर जहाँ को आम माने परमेश्वर हिसाब से पाई आम माने गर्वित। यही परमेश्वर जहाँ हेतु आम आज जन्म ठारू इति वर्ष है आम माने जीवित अच्छु। आउ ए जगतर विषय सबू आम माने भोग करुछु। तांकर दया और करुणा हेतु संभव। धन्यवाद से परमेश्वर जिते भी धन्यवाद दवा है परमेश्वर को ता बहुत कम मने हुए। धन्यवाद।